മേളത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്. അവിടെ വേദി ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടേക്ക് പോകാം, ആ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടങ്ങി വരാം. രക്ത നിറപ്പൊട്ടു വൈത്ത തായേ, നമ്മയാളും പൊട്ടു അമ്മൻ തായേ, ഊര് കാക്കും നമ്മ നല്ല തായേ, ആനന്ദമായി പാടി വാരോ. പൊട്ടുവമ്മൻ നമ്മ ഊരുക്കേ സ്വന്തം. இந்த ஊரு விட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டேன். ஏன் போக மாட்டேன்? அதோ அது சரித்திரம். നാടൊരു ശാവുനിലം പോലെ വ്യാപിത്താരേ മഹാവ്യാധി, കൂട്ടമായി കൂട്ടിയെരിത്താർ മനിതரை ஊருக்கு மேற்கு മയാനത്തിലെ. വ്യാധിയഴിത്തിട നമ്മ കടവുളെ എന്ന പരിഹാരം അമ്മനു കാടി വിഴൈ വേണും കെങ്കേമമായി വേണും. தோரணம் கட்டி வைத்து கும்பகலசம் சிறுவர் தலையிலேந்தி விளக்கெடுத்து சந்நிதி தன்னிலே வாருங்கள், அன்னையை வாழ்த்தி பாடுங்கள், செம்பவள கருமாரி அம்மன் செங்கலாமையை வாழ்த்திடுங்கள். നൈവേദ്യം പോട്ട സമയത്തിലേ വந்தாളോരമ്മ. பசிக்குதே, சாதம் தா. கடவுளே, இது அம்மனுக்கு நைவேத்தியம், உனக்கு தர பிரசாதம் இல்லையே. ഊരിലെ പുതുസാ വന്ന പൂക്കാരമ്മ തായെ മന്നിച്ചിടമ്മ എന്ന് അവളെ ഊട്ടിനാൾ ദേവമ്മ. நடுநிசி நேரத்திலே வீட்டு கதவை முட்டி கதவை திறந்தாள் அந்த அகதியை கண்டாள். வேப்பலையை அரைத்து வேப்பலை தண்ணீரை வீட்டு வாசப்படி தளித்து வாடி. நீ திரும்பி வர வைக்கும் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன். அம்மாவு கையையோ சாதம் கொடுக்கலே, தஞ்சம் திரும்பினாள் தேவம்மா. வீட்டுக்குள் குடிலே நீலமேனியரை அங்காளம்மனே கண்டாளவள். ஆற்றிலே சாடி சொந்தம் உயிர் கொடுத்தால் தேவம்மா. നമ്മ പൊട്ടുവമ്മൻ വേപ്പലക്കാരി നമ്മ ചെമ്പവളക്കരുമാരി നമ്മയാളും അലങ്കാരി.
ഘോരമാന പെരുമഴയില് കൂറ്റാക്കൂറ്റിരുട്ടില് ആരോ നടുവാറ്റിലെ തള്ളിവിട്ട പൊണ്ണ് കാവേരിയാറ്റിലെ ഒഴുകി വന്ന പൊണ്ണ് അഴകിயான 5 വയതു പൊണ്ണ് അമ്മ വ്യാപാരം ചെയ്തു വന്നാൾ കാവേരി நான் தரும் சிந்தூரத்தை பொட்டுவம்மன் நெத்தியிலே பொட்டு வைத்து கேட்டாலோ கேட்ட வரம் தருவாரே அப்படியா அடிகாவேரி அம்மனுக்கு சொந்தம் முந்தன் நெத்தியிலே பொட்டு வைப்பேன் கேட்ட வரம் தாராயோ அம்மன் நடையிலே மஞ்சள் சரடை கட்டி தாலி அணித்தான் காவேரிக்கு அவன் புருஷன் കൊടുത്തു വൈത്തൊരു പൊന്നിവൾ കാവേരി അവൾക്ക് വന്നു പിറந்தாനേ ഒരു ശെൽവൻ വാനത്തമരും മുഴുനിലവോ തേൻ പാലോ ആസൈ തവിർക്ക വന്താൻ ഒരു മണിവണ്ണൻ സംഘനൃത്തത്തിന്റെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ചുവടുകളിൽ നിന്ന് സംഘനൃത്തത്തിന്റെ ചടുലമായ സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് കേട്ടോ.